I veliki pozdrav svima dragi moji YouTubeovci. U današnjem klipu pričat ćemo o onome o čemu se malo zna i gdje ne možete baš da nađete konkretne, znači neke primjere nekih videa na našim područjima, a radi se o sistemu CO2. Dakle, to vam je potrebno da vam sad da vam biljke rastu, ali bukvalno kao iz vode. Mislim, budu u vodi, ali svakako. Evo ovako, sada pređemo na stvar bez puno, znači, filozofije. Ovako, dakle, kao što vidite, znači, prije svega, ovo je CO2 boca. Ovdje čak i piše da je to CO2 boca i to je za kada se puni, znači, ugljenični dioksid CO2, kao što vidite. To je njen, da kažem, atest, šta već, ne zalazim sad tu duboko. Evo ovako, znači, ovo je glavni izvor gasa što se tiče te boce, dakle, unutra je kompriminirani CO2 pod pritiskom, zbog toga mora uvijek da stoji uspravno i da bude van neke toplote. Najčešće budu boce od 2 do 5 litara. U mome slučaju, dakle, ova boca ima 5 litara. Sada, regulator pritiska, to vam je ljudi ovo. Ili reduktor. Bez ovog dijela ništa, on smanjuje pritisak iz boce koji je i do 60 bara, znači zna da bude, ali bitno da je ovdje, kako da kažem, bitno da je u zelenom, kao što vidite kod mene ima i preko 50 bara, znači on pokazuje stanje koje nam je trenutno ovdje u boci. A radni pritisak mu je od 1 do 3 bara, kod mene je 2 bara i nešto. Znači ovo su 2 manometra koji su nam potrebni, znači da nam pokazuje pritisak u boci 1, znači to je ovaj, a drugi koji ide ka akvarijumu. Evo ovdje, znači, imamo magnetni ventil. Ovo vam je solenoid, znači on se spaja na tajmer koji omogućava da se CO2 pali i gasi automatski. Znači kad se svjetlo u akvarijumu pali se i CO2, kad se svjetlo gasi, gasi se i CO2, što znači da štedi taj sam gas i pravi jednaki balans u samom akvarijumu. Sad ovako, ovdje imamo igličasti ventil. On nam služi, ovo je dakle srce za preciznost, znači pomoću njega podešavamo koliko CO2 ide, recimo 1 mjehurić ako hoćemo u sekundi. Ako previše, sad ovo uzmem i odvrnem sad, kao što vidite, ako previše odvrnem ovo, može previše da se pH da padne i zato moramo da budemo pažljivi po pitanju, znači, samog ovoga igličastog ventila. Sad ovdje, kao što vidite, bubble counter ili vam ga brojač mjehura. Ovdje se vidi koliko gasa ide, praktično mali brojač koji pokazuje mjehuriće. Puni se destilovanom vodom i spaja odmah poslije ventila, dakle kad nakačimo te ventile, on se odmah, znači, spaja na njih. Ja koristim ovu običnu, znači, destilovanu vodu, dolijem na svako, ne znam, pa vidim kad ispari, otprilike bude bitno da imam ovdje pola ovoga, da vidim koliko mi gasa, znači koliko ispari. Sad, mnogi preporučuju ovdje da se stavi, recimo, nepovratni ventil, što meni iskreno i ne treba, zato što, a uvjerio sam se jednostavno u to da nemam potrebe za tim nepovratnim ventilom, jer ako imam taj nepovratni ventil, onda mi samo ubija mi protok. Mislim, može vam spasiti vaš CO2 sistem, ali mislim, uvjerio sam se u to, za sad mi ne treba. Ako bude, ne daj Bože, nešto, ali eto, uglavnom da vam kažem da vam treba taj CO2, jer kad se ugasi, znači kad se ugasi taj na tajmer što radi CO2, kad se on ugasi, može se desiti, ne Bože, da povuče odavde vode i da vam uđe ovdje sve u ovo, znači u ovaj manometar i sve to, znači da vam sve pohrđa i tako dalje, taj sistem, da se sve zezne. Sad ovdje se koristi posebno, dakle, crijevo, dakle nije ono obično crijevo vazdušno, nego se koristi otporno crijevo, znači ne obično silikonsko, jer kroz silikon gas polako bježi. To je sitnica, recimo, koja pravi razliku. Evo ovako sad, ovdje imamo difuzor, što je po meni
najzanimljiviji dio CO2 sistema. Dakle, on razbija CO2 u sitne mikromjehuriće, kao što vidite ovdje gore, koje biljke mogu da upiju. Najčešće su stakleni, keramički ili metalni, dakle ovi difuzori. Sad vidite on kako lijepo kapka ovdje i ide direktno, dakle razbija se ovdje pod ovim uglom, znači razbija ga i širi ga po cijelom akvarijumu taj CO2. Izgleda bukvalno kao neka maglica pod vodom, znači što ono, prelijepo, bukvalno složit ćete se kao što ovdje možete da vidite. Sad ovako, drop checker, nešto što vam je jako bitna stvar ukoliko imate CO2 sistem, to vam je ovo ovdje. Dakle, ovo je mala ampula sa tečnošću koja mijenja boju. Znači, to je najjednostavniji opis toga, s tim da ja imam dvije takve. Sad ovako, to se gleda po bojama. Ako je plava, znači da ima premalo CO2, zelena znači da je idealno, kao što je kod mene, sam kao što vidite ovdje, znači na oba dva pokazuje zelenu boju, tako da ono, nemam sa tim problema. Ako je žuto, to znači da je previše opasno i drži se na suprotnoj strani difuzora, što sam već i rekao. Dakle, tamo vidite, znači ovdje mi je ovaj difuzor, znači difuzor, a tamo mi je drop checker. Što se tiče recimo tajmera, znači trebate da imate tajmer. Sad zbog čega trebate da imate tajmer? Tajmer vam je u suštini ova stvar, sad ću vam pokazati, evo vidite ovdje, znači tajmer kada uštekamo ovdje mi je uštekan ovaj CO2 sistem i sad ja sam njega naštimao, znači da se pali ujutro sat vremena prije nego što se pali svjetlo, da prati znači svjetlo. To vam je najbitnija stvar. Sad, pošto je kod mene trebao već da bude ugašen, ali ja sam zbog svrhe snimanja klipa upalio ga. Dakle, ona nam je jako bitna stvar, zato što kad sinhronizujemo znači to sa svjetlom i gasi se znači sat vremena prije gašenja svjetla. I mali znači bonus savjet koji može mnogima vama da spasi znači i ribe i vrijeme i sve ostalo. Dakle, radi se o tome da biljke preko noći ispuštaju, sad me vi ispravite tu u komentarima, biljke preko noći ispuštaju, kako da kažem, ispuštaju same svoj neki taj CO2. Ja ću to tako nekako laički objasniti, nisam 100% siguran u ovo što pričam, ali ispuštaju taj svoj neki CO2 ili šta već, znači one sami ispuštaju po sebi po noći. I šta se dešava? Vidjeli ste kod mene da imam 3 tajmera, znači čim se gasi svjetlo, znači kada je noć, ili pošto sam ja ovo pričao u jednom posebnom klipu šta kako se sinhronizuje i to, mislim zapratite me na moj kanal svakako i moju grupu korističku dole u opisu što će biti. Kad se gasi znači svjetlo, automatski se pali, ovo je Tetra EX150, dakle pali se automatski ovaj kao što vidite iza kamen vazdušni, znači pali se vazdušna pumpica i znači ono nam daje dodatni kisik ribama kako bi bile sve zdrave i vitalne, kao što vidite kod mene, hvala Bogu, znači u akvarijumu moje ribice su zdrave i top su ono što se tiče toga svega, i pogotovo što koristim znači filtraciju, brutalna je filtracija jednostavno. Znači ovdje imam K1 filter koji se miješa, tu imam i koji ću upravo sad da upalim, kako se zove, ovo vam je UVC, ako se ne varam, sterilizator. Dakle, to je sve nešto što je potrebno da vaš akvarijum, ukoliko želite biljke. Ja sam malo bio skeptičan po pitanju dakle ovoga samog sistema za CO2, ali na kraju sam sve skontao i vidio sam da je to jako jednostavna stvar. Znači evo sada je ugašen moj CO2, on sada izbacuje samo ove mjehuriće koji su ostali znači u sistemu, to jest ostali su bukvalno u ovome crijevu njegovom. Tako da
to bilo to, ljudi, što se tiče ovoga bukvalnog klipa. Znači, mislim da sam vam objasnio detaljno neke stvari što su vezane za CO2. Evo da vam pokažem upreko stonusa, ogroman je. Tako da objasnio sam vam mnogo stvari što se tiče CO2. Ukoliko vas još nešto zanima, slobodno mi pišite dole u komentarima. Želim da zapratite moj kanal, znači i to. Sam ću vam pokazati ovdje ovako, kratko ovako da vidite. Znači, kratka najava za neke iduće klipove, Grow Up Tank. Snimat ćemo i to, znači, u prethodnim sad, to jest u sljedećim klipovima. Tako da, hvala vam svima na gledanju ovoga klipa. Mi se vidimo u nekom od idućih klipova. Veliki pozdrav svima.